In partnership with the provincial government of Bukidnon and Bukidnon Bean, we are honored to showcase the exceptional quality of locally sourced beans from the province of Bukidnon and recognize the passion and dedication of our local coffee farmers and producers. Nagsugod na ang Coffee and Chill nga gipasiugdahan sa SM City CDO Uptown para sa Bukidnon Bean. Sulod sa 15 kaadlaw gikan karon, mapalit og matiluwan ninyo dinhi ang lamian og di kalidad nga kape gikan sa Bukidnon. Tumong niini ang pagpalig-on sa merkado alang sa mga mag-uuma sa kape ug sa paningkamot nga maila ang Bukidnon isip umaabot nga Arabica Coffee Capital sa nasud. Bukidnon beans is very interesting for me. It's very, ang iyang flavor is very fruity and lami siya. Dinhi, nagkatigom ang naglain-laing coffee growers, cooperatives o local coffee processors sa Bukidnon aron ipakita ang ilang pinakamaayong produkto atol sa SM Coffee and Chill Festival 2026. Tungod niini, gipasalamatan sa Provincial Government of Bukidnon ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque ang SM Group sa pagbuka sa ilang pultahan ug paghatag og espasyo aron ma-display ang mga produkto sa Bukidnon Bean Hulyo 20, 2026 diha sa SM City CDO Uptown nga mulungtad sa Agosto 2, 2026. Gibutyag ni Attorney Romuel P. Roque kinsa nagrepresenta kang Governor Roque nga malipayon ang Bukidnon sa suporta nga gihatag sa SM Group. On behalf of Governor Rogelio Nil P. Roque and the Provincial Government of Bukidnon, I extend our sincere appreciation to SM City, CDO Uptown, and all our partners for bringing us together this afternoon. For Bukidnon, every cup tells the story of our hardworking coffee farmers, whose dedication transforms our fertile mountains into some of the country's finest coffee. That is why the provincial government of Bukidnon is giving its all-out support to our coffee industry. Guided by the Bukidnon Coffee Roadmap, we are investing in better production, quality improvement, post-harvest facilities, processing, entrepreneurship, and stronger market access. We believe that when our farmers prosper, our communities prosper too. Sumala ni Mr. Feli John Wenson K. Bagares, ang Assistant Mall Manager OIC sa SM City CDO Uptown, nga ang SM Coffee and Chill kabahin sa kaakuhang pasalig sa SM Group nga suportahan ang lokal nga mga mag-uuma og komunidad pinaagi sa pagpasiugda og susamang event aron ipalambo ang mga produktong lokal. As we officially begin the celebration, we invite everyone to explore our coffee bazaar, discover the stories behind every local brew, support our homegrown brands, and experience the warmth and community that coffee brings. To all our shoppers, we invite you to shop, chill, and enjoy a good cup of coffee here at your most loved SM City CDO Uptown. This campaign also reflects SM's commitment to supporting local communities and proudly promoting homegrown products. Ang award-winning coffee sa Bukidnon, mapalit na to diri sa SM Uptown. So naa diri karon makita na to ang nagalain-lain nga mga winning coffee. Hi everyone! For those who want to taste Bukidnon beans, sila diri karon sa SM Uptown. Kani ang mga beans sa Bukidnon and you should support Bukidnon beans kay support local farmers ta and very interesting ang ilahang mga ginapang showcase diri nga beans. Welcome to Coffee and Chill sa